কারো কারো ওখানে কুম্বা তুমি বল চলো না তো কাটুলা মশা কামড়ে খায় কাছে বলে কুম্বা খায় রুচি আর কেউ নাই আরে কাম বড়াই না এলাকায় তুই জঙ্গল লই আইছি তুমি এই টাইমে না সকিলি গিয়া এই পার্কে ফুটে যেতালা না বড় বড় কুলিয়া লই কামটা শেষ করে লই পার দেব কথা বুঝছো অন্য কোনো কথা নেই এই কুলিয়া এই আচ্ছা আচ্ছা কেন পোস্ট দিয়ে রাখা কো आज मुझे को आया ना क्या मैं तुमको जानती हूँ वो तेरे हाँ चाहिए ना उरे सब तो लाए हाँ आगे लगे ये क्या से ना उधर मंगल 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 कर रहा है बोल हाँ बोल बोल टमाटर टमाटर बोल उसको तार मारो साहेब वो तार तू चंग बेला बोल काम से स्कूल दी चंग बेला बोल क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं चंग बेला काम चंग बेला tuh वो थाना के tinggal tuh bulu aku ini belah अच्छा अच्छा tinggal ना हाथ पीठ पर तो बुझा है देख तो आए नहीं एक तो वैसे काम रहा है तो उम्र तीन बोर से या मौसा काम रहे हमारे एक पाउंड रोक तो नहीं सेगा अरे मेरा खान दूरी बोर तुम्हें आयो ना मौसा काम रहते जंगल ले मौसा दी पूरे 2 पाउंड रोक तो नहीं से क्या काम रहा এই কাঠবড়িতে দুই পাউন্ড রক্ত লাগা এলারে কেন ঠিক আছে এমনি তো শুনে দুর্বল হয়েছে মশা কামড়ে অনেক এবারে তুমি বকত করছো তুমি এত কষ্ট করতে নাকি হ্যাঁ কি একটা পড়ে শব্দ হয় না কারো কারো আমি আমি কেয়ার করতেছি বাড়ি দিয়ে আসি না কারো আমি দেখতেছি আই কেউ নাই তুমি বাথরুমে দল লোক এই কেন আইছো এই তো উঠলাম যে এই ঠান্ডা জোরছে